Приветствую всех на своем канале. Так как вокруг социальной службы в Швеции очень много споров и разных ситуаций, много чего пишут в интернете для нас непонятного, и много меня пугают также разными страшилками в комментариях на моем YouTube-канале. Поэтому мы решили встретиться лично с социальным работником и поговорить, задать некоторые вопросы, услышать на них ответы от первого лица. Благодарю Ирину, которая работает доулой в Швеции, за то, что она организовала эту встречу, по совместительству была нам переводчиком. И также Рошна, это социальный работник, которая пришла к нам на эту встречу, побеседовала с нами. И кроме меня там еще была одна женщина из Украины, которая тоже сейчас находится в Швеции по директиве. Если вас интересует, что мы спросили, что мы услышали в ответ, слушайте это видео до конца. Пока. Trevligt att träffa någon och prata. Ja. Men det är många som har frågor. Kommer från en annan kultur. Ja, Vet inte verkligen. riktigt vad det är som gäller här i Sverige. Väldigt rädda för socialtjänsten. Ja, faktiskt. Jag håller med. Рассказываю предысторию о том, что буквально на следующий день после того, как она у нас была и разговаривала, мы написали и спросили, есть ли какой-то контакт с социальной службой. Да, Вот. Потому что очень многие не знают, что это за служба, Да. как она работает. Очень много приехало Боятся, женщин да. с детьми, многие родились Да, здесь. другая и- культура, да. другие как бы вот. Ja, men vad kul. Jag kan berätta lite om mig själv, eftersom du vet ju. Men, Она расскажет немного о себе. ja, jag heter med Roshna och jag är socionom i grunden. Det är en utbildning man har när man jobbar inom socialtjänsten. Och jag har jobbat med barn och ungdom i 8 år, utredning, alla typer. Men jag jobbade mest med LVU som jag berättade om. Ее зовут Рошна, она работает в этой структуре около 8 лет. У нее достаточно большой опыт работы, и она работает вот, в основном с семьями, у которых есть дети, и у нее достаточно накоплен большой опыт. Она говорит. Och vilka är ni? Кто вы? Она просит вас немножко о себе рассказать. Меня зовут Марина. Я приехала со своими детьми после полномасштабного вторжения. У меня 2 детей, и 3-м я сейчас беременна. Hon heter Marina. Hon kom som massflykting som omfattas som direktiv efter att kriget hade börjat i Ukraina. Hon har 2 barn. А какого возраста детки? Они сейчас ходят в садик 2 и 4 года. 4 år och 2 år. Och hon är gravid med 3:e barnet. Okej, vad ser ni? Говорит, не видно, но поздравляю. Да, и как бы, как сказать, я немного, так как это новая социальная служба для нас, то есть у нас в Украине это очень крайние случаи уже, когда социальная служба приходит, когда родители вообще не в состоянии за ребенком смотреть. Поэтому вот мне очень интересно побольше узнать и пересказать нашим мамочкам, чтобы они не боялись, как бы больше, обширнее раскрыть тему эту. Marina säger att socialtjänsten i Ukraina, det är liksom som fan på väggen. Alla är jätterädda. Det är bara när det går jättedåligt för familjen, att föräldrarna är alkoholiserade och kan inte ta hand om sina barn. Då kommer socialtjänsten och liksom ta ifrån barn. Så de vill gärna veta hur det funkar i Sverige. Ja, för att återberätta för människor som de har kontakt med socialtjänsten, hur det fungerar här och vad ska man liksom göra och inte göra precis här. För att det är helt annan kultur här. Precis. Men jag tycker, du får presentera dig också innan jag börjar. Пожалуйста, вы расскажите о себе. Меня зовут Мария. Мы приехали с мужем и с нашими 3 детьми тоже после начала войны России против Украины в Швецию. Здесь уже забеременела и родился 4-й ребенок у нас. И, конечно же, нам интересно, как здесь устроено все, что касается детей. Потому что, ну, во-первых, у меня 4 детей, во-вторых, мы со всех сторон постоянно видим такие сообщения, что забрали ни за что ребенка. Мы как бы понимаем, что ни за что забрать не могут, но вот интересно, где вот находится эта грань.
Maria säger att hon är 4 barns mamma. Wow. Det är hennes 4:e barn. Ja. 3 barn föddes i Ukraina och 4 föddes för 2 månader sedan här i Sverige. Och hon har också många frågor på grund av att hon själv har 4 barn. Ja. Och alla andra, jag vet att Maria är väldigt aktiv på sociala medier. Så hon skriver väldigt mycket och får ganska många frågor om socialtjänsten för att det liksom sprider sig ryktena på nätet att liksom, det kom socialtjänsten och tog ifrån barn. Så alla är jätterädda. Ja. Och hon förstår att man kan inte bara göra så här, Nej. ta ifrån för ingenting. Nej. Det måste ha det hänt någonting. Precis. Och då vill båda de två veta gränserna. När är det? Så att socialtjänsten vill gärna blanda sig i. Ja, vad kul. Jag tänker att jag ska bara berätta snabbt vad socialtjänst är i Sverige. Я кратко расскажу, что такое социальная служба в Швеции и как это работает. Ska hämta vattnet så. Спасибо. Så, det finns te och så finns det kaffe. Jag har ingen mjölk tyvärr. Так, помните. Пожалуйста, чай, кофе. К сожалению, нет молока. Даже если вы хотите, то, пожалуйста, берите. I Sverige så, för ni från Ukraina, ni är också väldigt, jag är från Mellanöstern, så det är mycket så här familjer som tar ansvar. Så om det händer något, oftast är vi beroende av våra släktfamiljer. Men i Sverige är det inte på samma sätt, utan staten har skyldighet att hjälpa. Она говорит, что вы из Украины, где очень сильны семейные традиции. Когда что-то случается в семье, тогда семья и родственники заботятся, например, о детях. Она говорит, что я из Центральной Азии, у нас то же самое. Вот. Но в Швеции эти функции имеет государство. Если что-то происходит не так в семье, если дети страдают, то тогда государство вмешивается для того, чтобы помочь. Och i varje kommun, man är uppdelad, typ Stockholms stad, det är en kommun. Och då har man rätt där man bor. Nu är vi i Solna till exempel. Jag har rätt att gå till Solna kommun, Solna stad. Om jag bor här, jag måste vara folkbokförd. Jag behöver hjälp. Så, jag kan ansöka. Швеция разделена на 290 коммун. Коммуна — это, наверное, как у нас район. И у каждой коммуне есть своя социальная служба. И если мне необходима помощь какая-то, если моя семья страдает, если я не могу обеспечить своих детей, или у детей, например, какие-то проблемы, то я имею право пойти в свою коммуну, там, где я живу. Я должна быть приписана в этой коммуне для того, чтобы pопросить о помощи. Så första man får kontakt med socialtjänsten, det gör en ansökan om hjälp. Och du kan vara äldre, du kan vara barn, familj, missbruk, vad som helst. Och försörjningsstöd, pengar då. И для того, чтобы получить помощь от коммуны, это могут быть проблемы у пожилых людей или у семей с детьми, или зависимость какая-то в семье у одного из родителей. Для того, чтобы получить эту помощь психологическую и материальную, я должна обратиться в ту коммуну, где я живу. Så det är det, man kan inte läsa här, men det är aktualisera kallas det. Hur blir man aktuell hos socialtjänsten? Då är det först ansökan och då kallar man det för bistånd. Formell ansökan om bistånd. Liksom. И необходимо выполнить такие формальные процедуры, как написать заявление и разъяснить, какая у меня проблема и какая помощь мне необходима. Sen finns det nummer 2 som man kan komma i kontakt med socialtjänsten. Det är orosanmälan eller information på annat sätt. Если вы, например, знаете, что в какой-то семье страдают дети из-за того, что родители, например, применяют физическое насилие или, например, злоупотребляют и не кормят своих детей, или по какой-то другой причине дети страдают, вы можете написать заявление в социальную службу как постороннее лицо о том, что вы знаете, что в такой-то семье страдают дети, и тогда социальная служба открывает дело по вашему заявлению. Они принимают анонимные сообщения тоже или только подписанное заявление? Kan det vara en anonym anmälan, orosanmälan till exempel? Ja. Да. Анонимно. Можно вопрос? Они учитывают
Вот, например, в восточной семье папа очень строго относится к сыновьям, да, в целях воспитания. Или, например, вот испанская семья, когда они такие темпераментные, они там кричат, ругаются, руками машут, да, а какой-то спокойный швед это увидел, и вот ему кажется это ненормально. Они учитывают вот социальное происхождение семьи. Tar ni hänsyn till det som är vanligt i kulturen, till exempel spanska och italienska föräldrar, de är väldigt liksom emotionella, de gestikulerar mycket, pratar högt och för utomstående kan det liksom låta som att de bråkar eller häller ut sina barn. Och det här ska jag berätta om, jag ska komma till det. Det här med hur vi gör en utredning. Så det ska jag ta bara till nästa. Det gör vi. Men det handlar om vad barnet säger, vad det har förekommit tidigare och vilken oro finns det. Alltså för att det som är, du kan berätta det så ska jag berätta hur en utredning uppmäts. Она говорит, конечно, обязательно мы учитываем это, потому что разные культуры, разные как бы вот язык, эмоциональность, и мы обязательно это учитываем, и мы прежде всего расспрашиваем детей, что дети рассказывают сами, как они это переживают. Для них это нормально или им кажется, что родители слишком жестко к ним относятся. То есть, А когда вы договорили? А когда ребенок, допустим, мы знаем, что есть такой возраст, когда дети любят придумывать что-то. 4 года. Да. Я это что знаю. происходит в такой Не случае? понаслышке. Как они проверяют ситуацию в семье? De både undrar om det finns viss ålder hos barn där barnen hittar på. Ja. Ja, barn har mycket fantasier. Det har de. Men de kan också vara väldigt ärliga. Она говорит, что, конечно, есть такой период, когда дети фантазируют очень много и придумывают очень много. Но, с другой стороны, они, как правило, всегда честные. Поэтому, когда ставишь им нужные вопросы, они честно на них отвечают. Но bывают тогда... такие ситуации, когда дети prидумывают, и на самом деле все nормально? Finns det sådana situationer där barnen hittar Но они об этом не på знают och ni просто. utreder och det visar sig att det inte alls stämmer? Ja, absolut. Ja, mycket. Много таких случаев. Och det som är, det är att om vi anser så här, just det, när det blir en orosansökan, du ska alltid utreda. För det är en ansökan, alltid utredning. Любое заявление обязательно расследуется. Обязательно. Ja, för de har ju rätt att se vad jag ansöker om. En orosanmälan däremot har socialtjänsten 2 veckor på sig att inleda eller inte. Если вы заявляете о ком-то, что где-то вы знаете, что семья и дети страдают, то у социальной службы есть 2 недели на то, чтобы открыть дело или не открыть. Men det finns ett undantag som alltid inleds på orosanmälan och det är våld. Om jag som personal på skolan skriver, jag misstänker att Anna utsätts för våld eller hon kommer med blåmärken, då måste vi alltid inleda. Есть исключения, когда они обязательно открывают дело. Это если есть явные признаки насилия в семье, если какой-то ребенок видно, что очень запуган, или там приходит с синяками, или со сломанными руками, ногами, тогда мы обязательно открываем дело. А если ребенок упал, ударился, набил шишку и пошел в садик? Om barnet har skadat sig själv, ramlat och fick en bula eller bröt armen eller så. Ja, och det är därför utredningen ska undersöka det här. Vad var det som hände? Och när utredningen är på 4 månader. Если мы открываем дело, у нас есть 4 месяца на то, чтобы расследовать это дело. И, естественно, за 4 месяца мы найдем причину, по которой ребенок получил ту или иную травму или синяки. И мы, естественно, выясним. Innan vi inleder utredning, det kallas förhandsbedömning. Då har vi 2 veckor på oss att prata med barnet, prata med föräldrarna. Okej, behöver vi utreda mer? Det är då vi inleder utredning. Eller så ser föräldrarna, nej, alltså det som hände är att han ramlade och det har läkaren, vi tog honom till läkaren. Då kanske vi anser så här, men det finns inga skäl.
liksom till att vara orolig. Men vi inleder ändå eftersom det är fysisk skada, det är våld av något slag. Men här kan vi inte inleda. Här behöver vi inte inleda om det är något annat. Till exempel att han har smutsiga kläder till skolan. Och då pratar vi lite med föräldrarna. Vad händer? Vi tar in föräldrarna. Men när vi känner att vi behöver prata med barnet först. Och då kan vi göra utan att meddela föräldrarna. Vi kan gå till skolan och prata med barnet. Och där gäller oftast våld. Мы часто начинаем с того, что мы разговариваем с ребенком. И дети, как правило, честны в этом вопросе, и они говорят, что каким образом получилась травма, например. У нас вот эти 2 недели первые есть, где мы открываем или не открываем, сомневаемся. И когда мы разговариваем с ребенком, ребенок говорит, что да, я там... У меня у самой дети травмировались и были там в скорой помощи детской. Ну да, руки ломали, там зашивали его, потому что он там на скейтборде разбил себе подбородок. Но разговаривать с ребенком даже тогда, когда родители не присутствуют. Просто выяснять, как получилось. Вот. Это часто может происходить через школьную медсестру, например, что социальная служба говорит, поговорите, пожалуйста, с ребенком. Медсестра приходит в школу, где там ребенок с гипсом, и говорит, как получилось, там выясняет у него, что... То есть с ребенком могут вести беседы такого плана даже без разрешения, даже без и без ведома родителей. родителей, да? Да, так она сказала. А если ребенок не может рассказать, например, 2-летний, он не говорит еще. Как они... Om barnet är ganska liten, som till exempel 2 år, och kan inte berätta, eller sånt, kan inte berätta själv. Ja, så här är det. Om en av dina andra barn säger mamma slår mig till exempel. Då kommer vi behöva inleda på alla barn i familjen. Men han kan ju inte prata. Nej. Men då tar vi in från vårdcentralen. Vi tar in från... Då är det bara det egentligen och föräldrarna. Så vi oftast när det är små barn, då är det oftast att föräldrarna bråkar. Men vi inleder ju på barnen. Till exempel en granne ringer och säger hej, det är massa bråk, eller polisen kommer. Och så gör de en orosanmälan för det finns barn i hemmet. De behöver inte ha gjort något med barnen, men de bråkar inför barnen. Она говорит, что, например, вот такие маленькие дети, естественно, они не могут за себя сказать. Тогда мы можем разговаривать со старшими детьми, которые могут рассказать, что происходит в семье. И мы открываем дело даже тогда, когда, например, вы не применяете никакого физического насилия по отношению к детям, но вы ругаетесь между собой в присутствии детей. И если заявляют соседи или, например, получили сигнал из полиции, соседи вызвали полицию к вам домой, потому что у вас слишком громко, вы ругаетесь, соседи беспокоятся за детей, и тогда полиция заявляет в социальную службу о том, что они выезжали к этой семье, где родители ругались между собой в присутствии детей. И тогда они открывают дело тоже на вас. И дело открывается отдельно на каждого ребенка, потому что у детей, например, могут быть разные отцы. И тогда это каждый как бы случай сам за себя. Хорошо, родители ругаются, но они живут вместе, это семья. Какие дальше действия социальной службы вот по отношению к детям? Это же как бы, я не считаю, что это большая проблема. Om det är bråk i familjen och polisen är inblandad och socialtjänsten blir inblandad, men det är ingen våld mot barnen. Vad gör socialtjänsten då om det är bara föräldrar som bråkar? Och det är ganska vanligt i... Jättevanligt, jag förstår. Och det är många vanligt i många etniciteter, alltså familjer. Det kan hända vem som helst. Ja, det vi gör när vi gör en utredning, då är vi framme vid utredningen, det är att vi kollar på, okej, hur påverkar det här barnen? Behöver föräldrarnas stöd? Då har vi så kallade insatser, familjebehandling. Så här behöver föräldrarnas stöd i att kanske om man har en konflikt kan man prata utan att barnen är där. Då får föräldrarna också kännedom om så här, hur påverkas barnen av deras tjafs, gränser. Hur påverkar det här barnen? Då är det föräldrarna, men det är barnen som blir aktualiserat på socialtjänst. Men det är föräldrarna som behöver stöd. Så egentligen, just det, jag vill också säga att nu blev det är ganska nytt, men det blir brott. Om du bråkar mellan barnen och barnen får se våld
det är ett brott. Så egentligen får du inte göra det. Jag vet, det är jättesvårt. Man tänker inte att barnet där man är arg. Men man utreder. Hur påverkar det här barnet? För det som är grunden för en utredning så här, vad behöver du stöd för? Hur kan vi förhindra att barnet utsätts för någonting allvarligt? Окей. Она говорит, что разница вот во многих культурах по отношению к шведской культуре, что в Швеции считается это нарушением закона, преступлением, что родители ругаются между собой, и таким образом они влияют на детей, что дети видят Негативное влияние. негативное влияние. И она говорит, что то, что родители делают, как они между собой вот, относятся друг к другу, это нам не так интересно, но это влияет на детей. Поэтому в Швеции это считается преступлением, и мы обязаны это расследовать, и мы обязаны предоставить семье помощь. Например, семейного терапевта мы всегда спрашиваем родителей, какая помощь вам нужна, что вам необходимо для того, чтобы достигнуть мира и согласия в семье. То есть мы предоставляем помощь взрослым для того, чтобы дети не были подвержены вот такому вот насилию взрослых между собой в семье. Но это когда установлен факт, что дети присутствуют при ссоре, правильно я понимаю? Если детей рядом нету, то можно ругаться. Det är om ni konstaterar att föräldrarna bråkar med varandra när barnen är med. Men om barnen inte är med och föräldrarna bråkar och slår varandra, så det är liksom ingen... Nej, alltså om vi inte har kännedom om det och anmälan, då har vi ingenting att ta på. Om någon ser dig bråka och skrika på varandra på gatan, till exempel din granne, då kan den gå och ringa. Men, jag ska bara säga något om anonymt också. Okay. Anonyma orosanmälningar, det är viktigt, men det är inte lika viktigt som det inte är anonymt. Så vi behöver undersöka lite mer. För det är så här, finns det någonting, är vi jätteoroliga eller vem är det som ringer, vem är det som har lämnat där? Så anonyma orosanmäl lite, det tas på allvar men inte så mycket. För vi vet ju inte var faktan kommer. För jag kan ju hata dig och så kan jag gå och skriva. Hon slår sina barn. Det är ju anonymt. Absolut. Men det behöver inte vara så. Så det tas inte lika hårt. Det beror på. För om vi har ju ingen information så... Она вернулась к вопросу об анонимности. Она говорит, что анонимные вот такие вот заявления о том, что, например, в семье насилие, конечно, мы расследуем их, но не так серьезно, как если кто-то пришел и сказал, что я вот там родственник или я там сосед, я точно знаю, что в такой-то семье, потому что, может быть, просто между людьми конфликты, я тебя не люблю, и поэтому я написала на тебя анонимное заявление, да, о том, что у тебя в семье насилие. И она говорит, что это расследуется, но не всегда так серьезно, когда это исходит от определенного конкретного лица. Скажите, насколько опасно воспитание ребенка вне семьи и опасно ли вообще, какие семьи получают преимущество, семьи приемные имеется в виду? Ребенка, когда изымают от родителей, поселяют в семью или в какое-то специализированное учреждение? Если в семью, какие семьи получают первоочередное предпочтение для получения rебенка? Okej, om ni är tvungna att ta ifrån barnet från familjen, vad händer med det barnet? Hur placerar ni barnet? Ja, och när vi tar ett barn, då betyder det att vi tar över ansvaret för barnet. Och det kan ske på 2 olika sätt. Ett, att du ger samtycke. Då blir det enligt socialtjänstlagen, det är den här vanliga lagen, det är inget tvång. Då säger föräldrarna nej. Det är oftast ungdomar så, det kan du också säga. Oftast är det ungdomar som kanske har med kriminalitet och så. Då säger föräldrarna snälla placera. Då har föräldrarna gett samtycke till oss och vi är med på det. Det är det första frivilligt. Она говорит, что есть 2 способа. Первый способ – это когда родители согласны на то, чтобы ребенка изъяли из семьи, и даже иногда просят, чтобы ребенка изъяли, потому что, например, это часто не таких детей, конечно, касается, а касается подростков, которые, например, попали в криминальную среду, и родители видят, что просто все к черту катится, поэтому они хотят, чтобы ребенка изъяли из этой среды и поместили в другую среду, и они могут сами просить об этом.
тогда родители согласны на это, и тогда они сотрудничают с социальной службой и вместе решают, куда поместить ребенка. Sen finns det också LVU, och det är att vi måste gå in när vi anser att föräldrarna inte samtycker och föräldrarna förstår inte hur allvarligt det här våldet till exempel eller så. Eller om de blir utsatta i hemmet, liksom miljön är inte bra. Eller om ungdomen, oftast är det ungdomar som har självbeteende som inte är bra och föräldrarna säger nej men det är bra. Men vi ser att ungdomens beteende är inte bra. Så då kan vi ta in tvångsvård och det är LVU. Då får vi, då måste vi ha motivering till varför och vad är bakgrunden. Vad har förekommit? Vad har vi måste ha ett underlag. Vi tar inte bara, det funkar inte så. И есть еще другой способ, когда, например, родители отрицают то, что какие-то проблемы у ребенка, у подростка, опять-таки, что они закрывают на это глаза или пытаются там под ковер замести и сказать, что нет, у нас все хорошо, все нормально, но социальная служба видит, что ребенок, например, там попадал в полицию, что его поймали там на распространении наркотиков, что девочка, например, 15-летняя где-то по ночам ходит и не ночует дома, ночуют у каких-то посторонних криминальных, вот тогда они могут применить вот этот закон, который называется на Швеции LVU. LVU, vad är det? LVU, lagen om vård av unga. Закон о Перемещение в другую семью. Да. LVU это сокращенное название, закон о Vård av unga. привлечении, молодежи, малолетних, несовершеннолетних детей LVU. И тогда это может быть без согласия родителей, но у нас должна быть сильная мотивация. Почему мы это делаем, что мы подозреваем и какие опасности есть для ребенка, если он останется в этой семье. Тогда мы можем насильно его извлечь из семьи. И куда извлечь? В другую семью или в заведение специальное? Vad placerar ni? Jag ska bara säga, det finns 3 saker för LVU. Det ska vara missförhållande, i hemmet ska det vara dåligt och att den ungdomen själv har ett dåligt beteende. Och att det finns en risk för att utvecklingen för den unges hälsa inte går framåt. Och den tredje att föräldrarna inte ger. Men vi anser att vi behöver ta det. Så det är de här 3. Hemmiljön, missförhållande i hemmet då. Och sen att det ska finnas så pass grova beteenden, avvikande beteenden att den ungas hälsa påverkas. Och sen sist att föräldrarna inte ger. Она говорит, что должны быть очень четкие такие причины, что плохая среда, в которой находится ребенок, что ребенок ведет себя неадекватным образом, что может быть угроза для его здоровью и что родители не согласны, не видят как бы проблемы, причин, проблемы, отрицают эту проблему. Только в этом случае применяется вот этот закон. В таком случае могут запретить родителям видеться с ребенком? Om ni placerar barnet någonstans, får föräldrarna ha kontakt med barnet? Det är jätteolika. För ibland så kan det vara så att barnet mår så pass dåligt och det är du som har slagit barnet som förälder. Då får i många fall inte i början. Men sen är planen att successivt barnet ska träffa föräldern. Men om barnet skriker och säger nej, då måste vi respektera barnet. Speciellt i början. Sen är målet att vi har en plan. Att sakta men säkert. Она говорит, что все очень индивидуально. Если, например, такой случай, когда родители били своего ребенка, издевались над ребенком, и ребенок говорит, нет, я не хочу встречаться с родителями, то мы уважаем его мнение и как бы не разрешаем родителям свидания. Но всегда план такой, что ребенок должен постепенно вернуться в семью. Поэтому если вначале нет, мы все равно задаем себе цель, что постепенно со временем создать такие отношения, чтобы ребенок после определенной терапии
с ребенком и с родителями мог вернуться в То есть, семью. значит, его настоящая семья все равно остается в приоритете. Det är alltid familjen som är liksom prioriteras, äkta familjen. Så ni har som ett mål att barnet så småningom. Ja, Kommer om det tillbaka. är så att familjen inte är så pass hot för barnet. Mm. Det kan vara så att en familj inte får träffa barnet på ett år. För vi måste göra en plan. Hur är fallet? Mm. Och sen kan det finnas så att det är 3 barn som är placerade. Men 2 får träffa. Mm. Men inte den tredje. Mm. Så det behöver inte bara finnas att alla barnen är samma nej. Utan det handlar om hur allvarligt är det? Skrämmer mamman barnet? Mm. Kommer mamman, alltså hur stor, vi måste bedöma. Så ibland kan det ta 1 år, ibland kan det ta en vecka, 2 månader. Говорит, все очень индивидуально. Если мы видим, что для ребенка большая угроза, его собственная семья, то тогда мы выжидаем дольше. И настолько индивидуально, что это может быть неделя без семьи, или 2 месяца, или даже год, когда ребенок не встречает свою семью. И если в семье несколько детей, то каждый случай с каждым ребенком это индивидуальный случай. И может быть, например, из 3 детей 2 детей встречаются с родителями, а 1 категорически нет, не хочет, и для него угроза больше, что семья его каким-то образом будет негативно на него влиять, то, например, с 2 можно встречаться, с 1 нельзя. Это видео я разделила на 2 части, вернее аудиозапись, так как целиком мне не получается ее обработать и опубликовать. Смотрите 2 части. Вторую часть я оставлю ссылку в описании и в комментариях.